A7 न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। हिंगोलीत अल मुसा हज उमरा टूर्स अँड ट्रॅव्हलचे उद्घाटन, खारी अब्दुल रशीद यांच्या हस्ते उद्घाटन। हज उमरासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध। शहरातील आझम कॉलनी अबूबकर मस्जिद जवळ अल मुसा हज उमरा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता करण्यात आले। खारी अब्दुल रशीद साहेब जंतूर, हाफिज मोबिन साहेब शिराजी पुसद आणि हाजी जलील साहेब यांच्या हस्ते फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला खारी अब्दुल रशीद साहेब यांनी हज उमराचे महत्त्व सांगून या नवीन उपक्रमासाठी प्रार्थना केली। सेवांची माहिती देताना सांगितले की कार्यालयाचे मालक हाफिज सय्यद वसीम आणि हाफिज हाशमी यांनी माहिती देताना सांगितले की दर महिन्याला 15 दिवस आणि 20 दिवसांचे उमराह ग्रुप असतील। हिंगोली ते मुंबई स्लीपर ट्रेन तिकीट, मुंबई ते जद्दा डायरेक्ट फ्लाइट आणि दोन्ही वेळा शुद्ध शाकाहारी जेवणाची सुविधा दिली जाईल। यावेळी जमेते उलमा अरशद मदनी व महमूद मदनी ग्रुपचे पदाधिकारी मौलाना हबीब अजमी, मुफ्ती तल्ला कासमी, मुफ्ती जिया उल हक, सातसर नगरसेवक, सज्जाद बिल्डर नगरसेवक, हाफिज अतीक फुकरानी, हाफिज अंसार सरोशमी, हाफिज सोहेल रब्बानी, हाफिज रफीउद्दीन, मुफ्ती अब्दुल कदीर कासमी, मौलाना आबिद, हाफिज फिरोज, मिस्टर सातसर नगरसेवक, मिस्टर सज्जाद बिल्डर नगरसेवक, मिस्टर शेख मुशीर यांच्यासह मोठ्या संख्येने मान्यवर उपस्थित होते। सर्व मान्यवरांचा अल मुसा टूरच्या वतीने सत्कार करण्यात आला व आभार प्रदर्शन हाफिज वासिम यांनी मानले। A7 न्यूज चॅनलसाठी अनीस अहमद, हिंगोली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मोहतरम मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम और उफ़ाद इज़ाम, एक अजीब मजमून जहन में आ रहा है। एक तो होता है इख्तिलाफ और एक होता है खिलाफ, दोनों में फर्क है। खिलाफ कहते हैं एक मशरिक में जा रहा है, एक मगरिब में जा रहा है, ये तो हो गया खिलाफ। और इख्तिलाफ यहाँ से चले रेलवे स्टेशन जाना है, एक गांधी चौक की तरफ से जा रहे हैं, एक कलेक्टर ऑफिस के पीछे से जा रहे हैं और एक नदी के रास्ते से जा रहे हैं। चलने की जगह भी एक, पहुंचने की जगह भी एक, लेकिन दरमियान में रास्ते मुख्तलिफ हो गए। इसको इख्तिलाफ कहते हैं। हदीस के अंदर आता है कि उलमा उल इख्तिलाफी रहमतुन, उलमा का इख्तिलाफ जो है वो भी रहमत होता है। आज के इस इफ्तिताह के मौके पर जबकि अल मूसा हज उमरा टूर्स का इफ्तिताह होने जा रहा है, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि हमारी इस मजलिस के अंदर अजमी भी है, अरबी भी है और सूडानी भी बैठे हुए थे, वो भी चले गए बाहर अभी हैं। हमारे सूडानी भी बैठे हुए हैं, इंडियन भी है, जमीयत उलमा महमूद मदनी के हजरात भी हैं, जमीयत मौलाना अरशद मदनी के भी जो है अफराद मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर ऑफिस एक है दोनों जमीयतों का, और यहाँ पर भी दोनों जमीयतें एक हो गई। दरमियान में इख्तिलाफात हुए, इसका मतलब ये इख्तिलाफ रहमत है। इत्तिफाकी बात है कि हमारे मेरे भाई यूपी से तशरीफ लाए, भाई हुसैन अहमद, कहाँ से लोग आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और ये जो इफ्तिताह हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें खैर व बरकत फरमाए और इनके इस टूर को बेइंतहा कामयाब फरमाए। तमाम ज़िला हिंगोली और अतराफ के तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका ताउन करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हिंगोली शहर में एक बहुत ही अजीम मकसद के तहत आना हुआ। यहाँ पर उलमाए किराम के 2 नौजवान जियाले, जिनमें से हाफिज हाशिम साहब और हाफिज वसीम साहब, इन दोनों नौजवानों ने हिंगोली शहर में एक मूसा हज उमरा टूर्स के उसका इफ्तिताह किया है। हम उनके लिए अल्लाह के हुजूर सबसे पहले दुआ करते हैं कि इन नौजवानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन और खाने खुदा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन के खिदमत के अज़ाइम किए हैं। और जैसा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत सारी बातें की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इन नौजवानों के
لیے خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ یہ نوجوان بچے علماء کرام، یہ نوجوان علماء کرام اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کرنے والے زائرین اور بیت اللہ کی زیارت کرنے والے زائرین کی خدمت کے عزائم کے ساتھ انہوں نے حج عمرہ موسیٰ حج عمرہ ٹورز کا افتتاح کیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم ہنگولی اور پربھنی ضلع کے تمام ہی عوام الناس سے گزارش و درخواست کرتے ہیں کہ نوجوان علماء کرام کی سربراہی میں یہ موسیٰ حج عمرہ ٹورز کا یعنی انہوں نے آغاز کیا ہے۔ آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی سروسز اور ان کی خدمات سے آپ محظوظ یقیناً ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے بہت ساری باتیں ان سے جانی۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان علماء کرام چاہتے ہیں کہ جتنے زائرین ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکلے، وہ علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی میں ان کا کارواں یہاں سے روانہ ہوگا۔ آپ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری افتتاح الموسیٰ حج عمرہ ٹورز، جس کے لیے افتتاح کے لیے ہم نے حافظ مبین صاحب اسد سراجی مدرسہ تحفیظ القرآن محتمل اور قاری عبدالرشید صاحب حمیدی جمعیت علماء سیکریٹری اور مراٹھواڑہ نائب صدر جمعیت مہاراشٹر نائب صدر، انہیں ہم نے بلایا تھا افتتاح کے لیے۔ الحمدللہ اچھا پروگرام ہوا اور ہم شکر گزار ہیں تمام مہمان جمعیت علماء محمود مدنی، جمعیت علماء ارشد مدنی، یہ تمام رکن کی۔